अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नजमन छस वनान तुंदि खतर अनान जहन कश्मीर का ब्याक एपिसोड अस कत करान साइकोसिस वलियो अजकिस यथ एपिसोडस वन बह थोड़ा बहुत कह चूंकि वारियाह बेनियो कर गुजारिश यथ टॉपिक्स पे वीडियो बनावन अजकिस वीडियोस मज वन बह तुह पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या गो तो वन तो तुह पाई साइकोसिस गो क्या तो यह अलग अलग जहनी बेमारियन हिज अलामत आसान तो ब्याक जहनी बेमारी कि सिर्फ तो सिर्फ हामिल जनान मज गत कि डिप्रेशन हामिल जनान मज गोडनिकिस वरियस दोन वरियन डिलीवरी पत डिप्रेशन गसान तथ वनान पोस्टपार्टम डिप्रेशन इथे कन अमिस हामिल जनान मज हेकान येले अमिस बच्चे जेवि तिमन 2 हफ्तन पे यमन 3 रतन तानत अमिस यह रिस्क गसनस यथ वनान पोस्टपार्टम साइकोसिस पोस्टपार्टम साइकोसिस तूता आम कह कम जनान मज हेकान गसित तो आम तौर पे यह गसान तिमन जनान मज यमन मज कि डिलीवरी ब्रोह यमन मज कह जहनी तकलीफ यथ मज कि साइकोसिस अख निशानी जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया अगर कंस जनान मज स्किज़ोफ्रेनिया तो तम पत सो प्रेग्नेंट रूज तम बच्चे डिलीवर कोर यम बच्चे जन पत यम 3 रेत यम बड़ क्रूशल चूंकि अमिस हार्मोन लेवल एकदम ड्रॉप गसान कुस हार्मोन एस्ट्रोजन यथ वनान एस्ट्रोजन अमिस एकदम ड्रॉप गसान ये डिलीवरी गई ये बच्चे जाव तो तमि वक्त यह बड़ वल्नरेबल अमिस मज यह पोस्टपार्टम साइकोसिस गसनुक खतरा आसान तो 3 रेत ये गई तम पे यह खतरा हटान तो यह गो गोडनेथ यमिस जनान मज कि स्किज़ोफ्रेनिया दोयम अगर कंस जनान मज बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर सो जहनी तकलीफ तो यह जनान प्रेग्नेंट रूज तम पत डिलीवरी पत गोडनिक 3 रेत अम सद खतर वारियाह क्रूशल यमन 3 रतन मज हेकान अमिस पोस्टपार्टम साइकोसिस गसनिक चांस वह कित कन नन तुह कि जनान मज हेतुन पोस्टपार्टम साइकोसिस गसन अमिस जनान मज क्या गसान कि गोड़ गोड़ यह जनान उदास रोजानस यह गमगीन रोजान यह वदान तम पत वो यह हेकान बच्चे सुन तिथ कन केयर करित कह यथ कन कि आम जनान कर आम जनान ये अमिस बच्चे जवान अमिस बच्चे सज फिक्र रोजान यह हुशार रोजान अमिस बच्चस दुध चावान डायपर बदलावान यह प्यार करान ललनावान गेवान यह गो नॉर्मल जनान मगर यह जनान अमिस मज कि पोस्टपार्टम साइकोसिस यह यम चीज़ हेकान करित तुम वो कि यह डिटैचुक मतलब गो यह बच्चे खोन मज तुलान बच्चे साइडस वदान तो यह अमिस कुन वक्त बिल्कुल रुबूद हिश वुचान यह अमिस हेकान छप करनवित यह अमिस हेकान डायपर बदलवित यह हेकान अमिस दुध बनवित या दुध चवित यह बिल्कुल आसान खामोश कत करान कह तो बे वो तुम कि वार वार पन केयर तेकान कर सुबह वोथान या तो यह शिंगथी ओतन रोजान पलव बदलावान बुत छलान तो अम सुंद यह सेल्फ केयर इस वनान तो यह डिक्लाइन गसान तो वार वार क्या गसान कहें दोहन मज अमिस मज हेकान पत यह शरारत खसित बेयम अजीब व गरीब किस्म आवाज़ गसित यह करान पन्निस पानस सत कत या शरारत करित तो या यह पन्निस पानस नुकसान वातनावान या तो कुन वक्त ये कि पोस्टपार्टम साइकोसिस सिवियर अमिस मज ख्याल कि बह वातनाव अमिस बच्चस नुकसान यह जनान अमि वक्त चूँकि अम सुंद जहन बिल्कुल बिहित गोमुत बेकार गोमुत सही गलत पहचान बिल्कुल तहन यह जनान यह पान करान कह यह सोरे तो सोरे जहनी तकलीफ यह अमि हार्मोन की तब्दीली की वजह से अमिस मज यह साइकोसिस पैदा गसान तो यह जनान हेकान अत स्टेटस मज या तो पन्निस पानस जख वातनवित आजार वातनवित या तो अमिस बच्चस आजार वातनवित तो आम यह मज कह वो गो एकदम नन वो तुह कि यह जनान नॉर्मली बिहेव करान कह तो तथ सूरतस मज आसान बड़ ज़रूरी कि यह जनान जहन हरगिज अमिस बच्चस निश कुन जन त्रावन
کیٛازِکہِ پانَس تانۍ چھُنہٕ آسان کینٛہہ. ییٚتہِ کٮ۪ن مُلکَن منٛز چھِ واریاہ تِتھۍ کیس گٔمٕتۍ ییٚتٮ۪ن کہِ أکِس زنانہِ منٛز اوس یہِ بایپولر ڈِپریشَن اوسُس, سِکِزوفرینیا اوسُس, تَمہِ پَتہٕ پرٛٮ۪گنٮ۪نٛٹ روٗز, بَچہِ زاو تہٕ واریاہ ٹرٛیجڈی چھِ گٔمژٕ حظ ییٚتہِ. واریاہو زنانو چھِ پَنُن اَکُے بَچہِ نہٕ کینٛہہ 3 4 بَچہِ تِم یہِ حظ مٲرۍمٕتۍ, تِمن نۄقصان واتنومُت. پنٛنہِ نارمل ذہنَس منٛز چھِنہٕ آسان کینٛہہ. تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم زنانہٕ یِوان رٮ۪سٹ کَرنہٕ, جیلَس منٛز تھاونہٕ. جیلَس منٛز پَتہٕ ییٚلہِ یِمن اکھ سایکاٹرٛسٹ چھُ معاینہٕ کَران, تَتہِ چھُ نَنان حظ کہِ أمِس چھُ پوسٹپارٹم سایکوسِس. چھِ أمِس جیلہٕ پٮ۪ٹھ نِوان حظ پَتہٕ أکِس لانٛگ ٹٔرٕم سایکیاٹرِک ہسپتالَس. تَتہِ ییٚلہِ أمِس علاج چھُ شروٗع گژھان, یہِ زنان چھِ ٹھیٖک گژھان. ٹھیٖک گٔژھتھٕے چھےٚ یہِ ژھانٛڈان پَنٕنۍ بَچہِ. سُہ چھُ بَڑٕ اکھ ٹرٛیجِک سُچویشَن حظ آسان. أمِس چھُنہٕ یاد تہِ آسان کہِ مےٚ کیٛاہ کوٚر. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ حظ یہِ چھِ اَکہِ زنانہِ اکھ دٔلیٖل تہِ لیٚچھمٕژ ییٚمِس منٛز کہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس اوس, کہِ تٔمۍ کِتھ کٔنۍ مٲرۍ تِم پَنٕنۍ بَچہِ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ سۄ کِتابہِ منٛز لیکھان حظ کہِ تٔمۍ سٕنٛز سۄ باقٕے زندگی یۄس کہِ پَتہٕ اکھ نارمل زندگی ٲس حظ, چوٗنٛکہِ 3 رٮ۪تھ پَتہٕ گوٚو یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس ختم, تٔمِس علاج ووت. تہٕ مگر تٔمِس اوس نہٕ انداز تہِ کہِ مےٚ مٲرۍ یِم بَچہِ. تہٕ سۄ ٲس نہٕ پَتہٕ ہٮ۪کان حظ پنٛنِس پانَس بخشِتھٕے. تہٕ پَتہٕ گُزٲر تٔمۍ حظ سٲرٕے یہِ زندگی گُزٲر تَمہِ اکھ آرفنیج چلاوان. تہٕ سُہ خۄدا تعالیٰ ہَس معٲفی ہٮ۪وان. تہٕ وۄنۍ گوٚو تٔمِس اوس نہٕ خطہٕے, کیٛازِکہِ یہِ اوس تٔمِس حظ ذہن بے قابوٗ گوٚمُت, بِلکُل کٲم کَرُن بنٛد گوٚمُت. تہٕ یہِ چھُ حظ آسان پوسٹپارٹم سایکوسِس. کوٗتاہ ضروٗری چھُ آسان حظ اَوَے اللہ تعالیٰ ہن أسۍ اِنسان بنٲومٕتۍ, عیالَس منٛز چھِ أسۍ آسان, اکھ أکۍ سُنٛد کِیر چھُ آسان کَرُن, خیال چھُ آسان تھاوُن, جج چھُنہٕ آسان کَرُن حظ کینٛہہ. کیٛازِکہِ کٲنٛسہِ چھَنہٕ پَے کہِ کیٛازِ چھُ بیٛاکھ شخص یِم حرکاتہٕ کَران. تہٕ ییٚلہِ نہٕ اگر نَے أسۍ یقیٖن تھاوو یِمن ذہنی بٮ۪مارٮ۪ن پٮ۪ٹھ, تہٕ أسۍ چھِ سونٛچان کہِ یہِ حظ یہِ ناقٲبِل موج چھِ, بےٚحٮ۪س موج چھِ أمِس وَنان, یا رٔدی زنانہٕ چھِس وَنان. تہٕ یہِ سونٛچُن چھُ غلط. اَوَے چھِ آگٲہی تھاوٕنۍ واریاہ ضروٗری. تہٕ یہِ گوٚو حظ یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس. یِتھَے کٔنۍ باقٕے سایکوسِس چھُ آسان, یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس تہِ چھِ اکھ میڈِکل ایمرجنسی. اگر أمِس زنانہِ واریاہ سپورٹ آسہِ, یِم چھِ أمِس یکدم سایکاٹرٛسٹس نِوان. سایکاٹرٛسٹ چھُ أمۍ سٕنٛز أتھۍ دواہس پٮ۪ٹھ ترٛاوان یَتھ أسۍ وَنان چھِ اینٹی سایکارِک. تہٕ اَمہِ وقتہٕ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے ضروٗری آسان أمِس زنانہِ ہُنٛد یہِ تکلیٖف کم کَرُن. اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ آسان یہِ ضروٗری وٕچھُن کینٛہہ کہِ بَچَس دۄد دِیا کِنہٕ نہ دی. سُہ چھُ حظ سوالہِ دیٖگر. گۄڈنٮ۪تھ چھِ یہِ زنانہٕ بچاوٕنۍ تاکہِ یہِ أمِس بَچہِ سُنٛد کِیر کَرِ. تہٕ اِسلیے چھِ اَمہِ وقتہٕ حظ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ ضروٗری آسان أمِس زنانہِ ہٕنٛز ذہنی حالت. تہٕ اَوَے چھِ أمِس اَمہِ وقتہٕ اِنجَکشَن چھِس دِوان, یِمَے اینٹی سایکاٹِکَن ہِنٛز دوا پِل چھِس دِوان, اینٹی سایکاٹِکَن ہِنٛز. أمِس چھِنہٕ گۄڈٕ اینٹی ڈِپرٛسَن دِوان کینٛہہ, چوٗنٛکہِ یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس یُس چھُ, یہِ چھُنہٕ ڈِپرٛشَن آسان حظ کینٛہہ. چھُ آسان کینٛہہ تِم پوسٹپارٹم ڈِپرٛشَن یَتھ منٛز کہِ کُنہِ وقتہٕ چھُ پوسٹپارٹم سایکوسِس گژھان. تہٕ مگر عام طور پے چھُ پوسٹپارٹم سایکوسِس اکھ الگ قٕسمُک اکھ ذہنی تکلیٖف. تہٕ أمِس زنانہِ چھِ حظ اینٹی سایکاٹِکو سۭتۍ یِوان حظ یہِ علاج کَرنہٕ, یِوان ٹرٛیٖٹ کَرنہٕ, ییٚمہِ سۭتۍ کہِ یہِ بِلکُل کینٛہَن دۄہَن منٛزٕے چھِ یہِ ٹھیٖک گژھان. تھٮ۪رپی تہِ چھَس یِوان کَرنہٕ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ آسان أمِس حظ بِلکُل سپورٹ دیُن, کُنی زٔنۍ نہٕ بِلکُل تہِ ترٛاوٕنۍ. أمِس ییٚلہِ بَچہِ آسہِ برٛونٛہہ کُن, اَمہِ وقتہٕ چھِ أمِس گژھِ آسُن پَنُن بٲژ یا پنٛنہِ گَرُک کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ عیالُک کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مٮ۪مبر, موج بیٚنہِ, یُس تہِ آسہِ ہٮ۪لپَر, سُہ چھُ أمِس حظ سۭتۍ آسان ییٖتِس کالَس کہِ یہِ بِلکُل ٹھیٖک گژھِ. علاج سۭتۍ چھےٚ یہِ زنانہٕ لگ بگ 2 یا 3 ہفتن منٛز بِلکُل نارمل ہٮ۪کان گٔژھِتھ. تہٕ وۄنۍ گوٚو أمِس چھُ پٮ۪وان دوا چالوٗ تھاوُن. کۭتِس کالَس چھُ دوا چالوٗ تھاوُن, یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران حظ کہِ أمِس کیُتھ ذہنی تکلیٖف آسہِ. اگر أمِس خٲلی یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس آسہِ, تَمہِ وقتہٕ چھِ حظ أمِس أسۍ کینٛہَن رٮ۪تَن منٛز دوا دِوان. تہٕ 6-7 رٮ۪تۍ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ بِلکُل ٹھیٖک چھُ آسان, تہٕ یہِ دوا چھِ بنٛد کَران. اگر أمِس منٛز بایپولر ڈِپرٛشَن آسہِ, تَمہِ وقتہٕ چھُ حظ دوا پٮ۪وان چالوٗ تھاوُن, چوٗنٛکہِ ذہنی تکلیٖف چھُ اَصلی بایپولر ڈِپرٛشَن. اگر أکِس زنانہِ منٛز اَکہِ وقتہٕ پوسٹپارٹم سایکوسِس آسہِ گوٚمُت, تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أمِس بیٛاکھ بَچہِ چھُ زٮ۪وان حظ, تَمہِ وقتہٕ تہِ چھُ آسان أمِس ہاے چانس یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس گژھنَس. تہٕ اَوَے چھُ آسان آگٲہی تھاوٕنۍ. تہٕ یہِ چھِ وَنان حظ کہِ اگر برٛونٛہہ کُن أسۍ چھِ یَژھان کہِ أمِس گژھِ نہٕ پوسٹپارٹم سایکوسِس گژھُن, تَتھ منٛز چھُ آسان حظ أمِس گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ أمِس ڈاکٹر صٲب اکھ دوا پِل دِوان, ییٚمہِ سۭتۍ کہِ یہِ بَچان چھِ یہِ پوسٹپارٹم سایکوسِس گژھنَس نِش. تہٕ بیٚیہِ اگر أمِس چھُ یہِ ذہنی تکلیٖف, تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ آسان حظ أمِس یہِ دوا کَنٹِنیوٗ کَرُن. اگر یہِ پرٛٮ۪گنٮ۪نٛٹ چھِ روزان, چوٗنٛکہِ عام طور پے پرٛٮ۪گنَنسی منٛز چھِ یہِ حظ چھِنہٕ یَژھان کہِ کینٛہہ
दवा गژھِ أمِس دِنۍ وۄنۍ گوٚو اگر أمِس زنانہِ منٛز گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ گوٚمُت postpartum psychosis وۄنۍ روٗز یہِ بیٚیہِ پریگننٹ تہٕ تَتھ پریگننسی منٛز تہِ چھُ حظ أمِس آسان یِم دوا تھاوٕنۍ چالوٗ تہٕ واریاہ دوا چھِ یِم کہِ سیف چھِ پریگننسی منٛز مےٚ چھُ تۄہہِ برونٛہہ تہِ ووٚنمُت حظ تِم ویٖڈیوَن منٛز جیسے کہِ اکھ دوا چھُ حظ اولینزپیٖن یُس کہِ پریگننسی منٛز سیف چھُ سُہ چھِ أسۍ أمِس دِوان بیٛاکھ دوا چھُ کیوٗٹایپِن چھُ یُس کہِ پریگننسی منٛز سیف چھُ یِوان ماننہٕ سُہ چھُ أمِس لو ڈوز کم سے کم ڈوزَس منٛز چھُ أمِس یِوان سُہ کَنٹِنیوٗ کَرنہٕ پریگننسی کہِ دوران تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ حظ أمِس یِتھَے کٔنۍ فالو اَپ یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ أمِس چھُ آسان پنٛنِس سایکایٹرٛسٹَس سۭتۍ لگاتار اَپویِنٛٹمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ تھیرپی منٛز روزُن پَنُن خیال تھاوُن تہٕ یہِ زنان چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ بِلکُل اَکھ ہیلتھی نارمل زندگی گُزٲرِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو ہٮ۪س چھُ تھاوُن آگٲہی چھِ تھاوٕنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ حظ علاج کَرُن تہٕ یہِ اوس مےٚ وَنُن حظ تۄہہِ اَتھ postpartum psychosis مُتعلِق تہٕ أتھۍ سۭتۍ کٔر ٲس ختم حظ پَنٕنۍ یہِ psychosis مُتعلِق سیٖریٖز بہٕ چھَس وۄنۍ کوٗشِش کَران حظ چوٗنٛکہِ بیٚیہِ واریاہو بیٚنہِ بایو چھِ گُزٲرِش کٔرمٕژ کہِ بہٕ بَناو حظ کینٛہہ ویٖڈیو یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ ٹاکسِک فیملی سِسٹَم ٹاکسِک فیملی سِسٹَم یعنی کہِ تِم گَرٕ تِم رِشتہٕ یِمَن منٛز روٗزِتھ کہِ أسۍ اَکھ أکِس زہر چھِ بَران تَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ ٹاکسِک فیملی سِسٹَم ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ یہِ ٹاکسِک کیٛاہ گوٚو حظ پوٚز وَنو وۄنۍ سٲنۍ کٔشیٖر چھِ حظ چوٗنٛکہِ اَسہِ منٛز ٲس نہٕ تیٖژاہ آگٲہی سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ تِتھۍ پَتہٕ وَتہٕ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تِتھۍ کَلچَر پَکان کینٛہہ تِتھۍ یہِ حظ مایِنٛڈ سٮ۪ٹ پَکان کہِ بہٕ وَنو پَزَر کہِ ہر کُنہِ گَرَس منٛز چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ زہریٖلہٕ چیٖز وۄپدان حظ کٲنٛسہِ گَرَس منٛز کَم کٲنٛسہِ گَرَس منٛز زیادٕ حال چھُ کانٛہہ تیُتھ گَرٕ ییٚتہِ کہِ بِلکُل ہیلتھی ماحول آسٮ۪س تہٕ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز چھِ حظ وۄپدان تہٕ وۄنۍ گوٚو اگر أسۍ آگٲہی تھاوو پَتہ تھاوو پَے آسہِ کیٛاہ کَرو أسۍ یِمَن چیٖزَن بیٚیہِ کینٛہہ ہلکہٕ سے ہلکہٕ ٹِپٕس ہلکہٕ سے ہلکہٕ تبدیٖلی بیٚیہِ بدلاوو پَنُن مایِنٛڈ سٮ۪ٹ ہٮ۪کو أسۍ اِنشاء اللہ یِمَن زہریٖلہٕ رِشتَن نِش بٔچِتھ تہِ تہٕ یِم رِشتہٕ ہٮ۪کوکھ صاف کٔرِتھ یہِ اَمہِ گنٛدگی نِش یِم تہِ اَسہِ قریٖبی رِشتہٕ چھِ یِم ہٮ۪کو أسۍ ہیلتھی بَنٲوِتھ حظ کِتھ کٔنۍ سُہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ تَتھ سیٖریٖز منٛز چلو پَنُن خیال تھٲیِو سبسکرایب کٔرِو بیٚیہِ کٔرِو فالو سٲنِس فیس بُک تہٕ اِنسٹاگرامَس خدا حافِظ